Tabano igwa? 350? Ha? 350 sa bano? 350? Barato na guys. Dahil lang magano itong baby. Allah. Pinamasingan po versus Cueva. Score natin, Loy. Jump kill. Zoom natin. 1-4. Tinira ni Poldo. Pasok yan. Ropoldo. Ayun, ang putang. Lamang po ang pinamasingan ng 4. 5-1. Condino portray. Got it. Wow, what a crossover. What a pass to Poldo. Pero di ko ninekta. Pinasa kay Poldo again. Poldo wala. Fires. Got it. Veteran shot. Dewey. Ah. Veterans ba? Jump cute ni Joey. Wala. May video kasi. Jono. Patay natin. Jono. Body odor. Patay. Poldo. Crossover. Poldo. Pinilit. Pero pa. Na-steal. Pinasa kay Condino. Di pa pumasok. Tarong Aldaw. Sige po. Tarong Aldaw. Sarong bisis lang. Tira? Tarong Aldaw. Sarong bisis. Yay, kasaan mo niya. Jolo. What? Pinasa kay Poldo. To Jono. Umikot. Pinasa kay Iraq. For the 2. Patay ka. Condino. For 2. Wala. Nakuha. Pinasa. Tinira. Pasok yan. Bang! Wala. Hirap. Wala pa din. Ano na? Patay kag Jolo. Nice pass. Kupoldo. Patay na. Jump What a great pass. Joey. Binalagbag. Ay. Score 15-9 in favor of Barangay Pinamasingan. Jump kill. Okay, surrender na po yung kalaban. Natatapos po sa score na 15-9. Panalo po ang Pinamasingan ng dalawang game. Panalo. Oops. Uy, grabe. Pinakitaan na ng signature ni Jono. Uy, paano ito tira sa kami? Tapos naglaog. Pag naglaog. Itong pag nalaog, anong celebration? Ito pag nalaog ba? Ano? Yeah. Binaril.